Betul Kapten nama Emergency Bahaya nama Jaga Bajri Badi nama Empat Lodi Empat Lodi Emergency Bahaya nama Emergency Hayat nama Emergency Hayat nama Empat Lodi Empat Lodi Jaga Bhalau Jaga Bhalau Sheikh Shudullah Jaga Shudullah God Namaste God Namaste Empat Lodi Empat Lodi Jaga Bhalayat nama Jaga Bhalayat nama Sheikh Shidulindang nama Sheikh Shidulindang nama Empat Lodi Empat Lodi Empat Lodi National Committee alam itu karena mereka mendorong kalau itu dilakukan oleh nasional pasti anda itu yang boleh ini nanti Allah jatuh apa 1960 non-buat termasuk nasional yang datang itu semoga depan itu ketemu termasuk lain itu ketemu ini nanti sekarang boleh itu ketemu numerous all the APSL leaders in Nigeria and now Northeast India. Dalam itu kata oleh itu India yang nama di mana bahan hoke dan ke APSL Solo India itu nama di mana sampai nama dan dalam kesempatan itu ini APSL kita buat lagi ini lagi kami nama itu jadi ada ini nomor jaga ini awal bola ini lo kita lo dekat itu nanti apa dia apa itu apa jadi itu kalau itu yang jadi itu normal seperti itu jadi North itu আমার কিতাপৰ আছে যে আমাৰ আগৰ কি সকলে ইয়াৰ হৈ আছে এই কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে কিতাপত লিখা আছে যেনেকে যেতিয়া আমি নকৰিলে আমি ইমান পঢ়ালৈকে এই কাৰণে এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কথা বৰ্ণন কৰি আমি ইয়াত আহিছোঁ সকলোৱে আমি বৰ্ণন কৰিম ধন্যবাদ ini untuk bersama dalam kehidupan kami di dalam kota apa sini Kapten William Sarma Adundu Profesor Jidise Ketua Indo dan Darwayu Profesor Rahmat Indo Pia Punja Bhakti Islam Indo Alexander Wali Happy Tari Udon Mayana Jendela kepada Bapak dikatakan di Lututano, John dikatakan Joe dikatakan, Mundira dari Jakarta, Bapak Sinar dengan Basokan, Bapak Sinar dengan Pinto, Robi Jakarta, Raya di Jokowi dan Bapak Masih Ibadah Sarah Indi Baru Baru Ibu Lahiran Ibu sampai suara Ibu Burinata Mahal Iben Julius Masih Ibadah Lomba Kita Burin Sari Pator Mereka Sasi Masih Lagi Iben Ubendro Robi Lani Kabupaten Sari Tera Sulawesi Kabupaten Harun ini Kabupaten Lombok Kabupaten
Lobby di negara Australia, kalau itu dalam Australia, tapi di Pulau ini dalam negara Australia, itu lobby tapi adalah Halo, cek. Bang, ini tuh. Ini dekai, tak perlu berani ini tuh ramai kumpul. Masa dulu dekai tak boleh ini tuh apa sekali. Sama dengan kita dia pasti sendiri. Tapi, kalau itu matur surat yang langsung lagi, itu APSLC along, APSLC Alamado, atau itu party of flag do, abang so flag kancur je fancy, itu ngapain kumpul sekarang tu kue, akhir pen, mesti kau nak rock pen dengan kita turun, dewa so pen dengan kita turun, tapi dah, lain district lo, bol boha pen jenglo kedua wena abang ambil itu mereka non flag hotel lo, dan jam pen, abang so flag kan salute je kan, itu ngapain pen kumpul. Nasional, abang so flag, itu minggu flag itu besar. Jaya Katarpan, abang so flag kancur lo itu General Secretary, Secretary Longford, Alandi, itu abang so flag kancur lo Presiden Panjang Bobo. Abang so flag included lo program de, itu abang so flag salute lo, salute lo program de itu besar. Presiden de, saya kalau malam ini tinggi menjadi itu mengenali kampung ini, orang kalau itu punya apa? Masakan, cek kampung kita penumpang turun di pondok. Silent, cultural group, document silent. Labang si Bunga po. Salute. APSLC long live! Long live! Long live! APSLC long live! Long live! Long live! Six Schedule long live! Long live! Long live! Tribal Unity long live! Long live! Long live! Six Schedule long live! Long live! Long live! Jai Kathar Pahina! Jai Kathar Pahina! APSLC long live! Long live! Long live! Tribal Unity long live! Long live! Long live! No to Namaste! Tribal Unity long live! Long live! Long live! Six Schedule long live! Long live! Long live! Democracy long live! Long live! Long live! Tribal Unity long live! Long live! Long live! Rakyat Islam Bangladesh nama! Rakyat Islam Bangladesh nama! Jai Kathar Hayat nama! Jai Kathar Hayat nama! Jai Namaste! Jai Namaste! Lalu akhir lo kapan hati Ladak bihe pen pudam de ilitum kacetan ake kacetan ilitum struggle ilitum kacipis sungkrung pen sita kacesong laben laso kacesong ilitum ning kang sampen kacipiti pen kali ke jok kaya tenmen kali usi ilitum la ake lok la pedolo laben la ilitum Autonomous State Silong Wek Nangji Lepen Sik Schedule Pangtang Wek Lom Nangji Laport Si Ilitum Chan Ta Chandri Chan Jai Nangji Munit Akhe Aphai Ta Ong Nangji
lapen ilitung kheti ke claim kado kawe anta ehe marita mesen nangji pusi la akilir ke lake growth apran kachepang job bom aphan si piklang lo ilitum APHC election haidet penle ki jut kalilang ilitum karbi inglong arat ke doan naga boro khasi kuki rengma dimasa adivasi khilonjia ohomia lakadok kawe atom phan ning isipet pen kirung kapang tui rung det un etik e ilitum sang sedet angpo athema autonomous state tame six schedule tame hemprek tame kethan ling ta muni da tom phan ikirung kapag tu ya phan si lai hoi allah salam lo la potsi la kirung kapag tu abang putin da ahem kimisen ya phan markostar ahem itu yok thod ya phan osomar log papor hi un e la sol ka pajiplang long le de dia phan kiso ka jelang un e la sol ka pajiplang le de dia phan la pen kiso da ka de dia phan si initum la bangso a party APHC ke selam no la ke initum la ke political party la ke idom kam tu ya phan ke media phan la ke politics pensi tu ke claim politics ke claim da internet ke claim unji ke claim a politics abang lage politics bolete mone de tum kam thirte akam gosima tha sida politics ke lage kam thirte akam usi ni tum APHC ke chikroi la pen la so teng si claim lo la sila bangso a flag along ilitum a color pen a wrong pen piklang lo gardom আমার ফ্ল্যাগ येलो আছে বগা আছে আৰু গ্ৰীন আছে येलो তো আমাৰ স্ট্ৰাগল আমি যুঁজিব লাগে যুঁজি আছো আমাৰ অটোনমাস ষ্টেট পাবলৈ আৰু 6 শিডিউলটো ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ কামত লগাবলৈ কাৰণে আমি যুঁজি আছো সেইটো দেখুৱাইছো আৰু আমি যুঁজি থাকোতে আমি শান্তিৰে কৰিব লাগে বুলিহে আমি এইটো বগা ৰংটো তাত লগাইছো আৰু গ্ৰীন হেউজিয়া ৰংটো আমি দিছো কাৰণ আমি সকলোৱে অকল অটোনমাস ষ্টেট পালে নহব অকল 6 শিডিউল ষ্ট্ৰং কৰিলে নহব আমি সকলোৱে আদিবাসী হওক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া নাগা কাৰ্বি গাৰো শ্যাম খাচী গাৰো বড়ো আদিমাছা তিৱা ৰাভা লালুং গোটেইখিনি আমি ইয়াত যিমানলৈকে 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত পৰে সেই সকলোকে আমি উঠাবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই উঠোৱাটো শেষ নোহোৱালৈকে আমি ৰেষ্ট নকৰোঁ আমি ষ্টপ নকৰোঁ আৰু আমি এই উঠাবলৈ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন পাতিছো আমি ইলেকশ্যনত যোগ দিওঁ কাৰণ ডেমক্ৰেসি গণতন্ত্ৰ সিস্টেমটো ইলেকশ্যন নিজিকিলে আমি একো কাম কৰিবলৈ আমাক নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা তথাপি ইলেকশ্যন নিজিকাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পৰা নাই আমি ইলেকশ্যন জিকি পেলাই কামহে কৰিম আমি খোৱা কাম নকৰিম আমি ইয়াত কাৰ্বিসকলে CM কেচু বুলি কয় তাৰমানে CM খোৱা আৰু মিনিষ্টাৰ কেচু বুলি কয় মিনিষ্টাৰ খোৱা MP কেচু বুলি কয় MP খোৱা সদায় খোৱা এইটো আমি বন্ধ কৰি আমাৰ কৰ্মটোহে আমি লম এইটো কৰিম সেইটোকে মই আজি এই পতাকা উত্তোলনৰ সংক্ৰান্তত ইমানতে মোৰ কথাখিনি কৈছো ধন্যবাদ